सांग माने जय जगन्नाथ देखते आज सी देसी कुकुड़ा गोटे आनी केमी तरकारी आज सी रांधे निजे काटे काटिकी निजे केलैकी देखो ये केलौंट तापर जाकि काटे काटिकी निजे तरकारी भी रांधे आज निजे हाथ में आ सांग मैंने देखो मुझे से रांधे मुझे देखी सब चलते देखो ये काटुं सी बर्तमान ये कुकुड़ा कटा चलती हमर तो ये काटिया पूरा मास्टर है देखो केमती काटुंट देखो मोर ननदा झियारी सी तो ब्लॉग करने नहीं जी सी देखो कहते जरक आप शुणु बर्तमान ये पियाज काटुची मो झियारी मत कहूँ ये अदा रसुण आम पेस्ट करदे देखिए ग्राइंडिंग कर चूल्ही आज रांधा कारण देखिए ये मुझे चूल्ही एवं लगे सी सी आम देख तरकार रांधे तेल एका पकाउं सोरिष तेल पड़ा मस्टर्ड ऑयल फ्रीडम सोरिष तेल कड़े पड़ा गुजराती देख लो ये सब अच्छी पकईवा तेल छिटकी अनुसार पकातु लंका गुंड जे राग जमी खाई पार के राग जी जमी खाई पार पियाज न लगे हाल्का टी कौन करेंगे ना लुण पकेबे हाल्का बेसी पकेबे लुण टी हाल्का पकेबे कारण आमर मांसरे पड़ी रही हलदी लुण पड़ी रही न लगे पियाज तापर पकेबे अदा रसुण पेस्ट चिकन मसाला तापर पकेवा गरम मसला पर ही पकेले हम जी जमी पकई खाई पार किसी असुविधा ना जी जमी घाटी दबा हल्का टिके पानी देदेवा पानी उड़ी उदा कर मसला आसलानी एबे कौन करा चिकेन दबा कड़ईटा फुल देख मसला हो चिकेन दबा ये होती आम देख ये होती आमर किले 200 कि 300 ग्राम चिकेन हम आबे पड़ो चिकेन देखो मांसर जमी मसला छेचा
ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ଆଡ୍ କରିବେନି। ଆ ଦେହରୁ ମାଂସ ଦେହରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇବା। ଆଳୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଖାଇପାରିବ ସେମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପକେଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଏମିତି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆଳୁ ଦେହରେ ବି ଲାଗିବ। ଦେହରୁ ମାଂସ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେଇଟାରେ ଏବେ ଚାଲିବ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ଆକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି 1 ମିନିଟ୍ କି 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚଲେଇବ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ କଡ଼େଇରେ ମାଂସ। ଆଉ ସିଏ ସେଣ୍ଟ କରିବ, ପୁରା ସେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦିଆଯିବନି, ତାରି ଯେଉଁ ମାଂସ ଦେହରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାହାରିବ ସେଇ ପାଣିରେ କଷାଯିବ। ତାପରେ ସେ ପାଣି ମରିଲା ପରେ ଦିଆଯିବ, ପାଣି ଆଡ଼୍ କରାଯିବ। ଏବେ କିଛି ପାଣି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚଲେଇବେ, ଏମିତି ଚଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଘୋଡ଼ିଆ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। 1 ମିନିଟ୍ କି ଥରେ ବୁଲେଇବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ମସଲା। ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମର ଇଏ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେଲା ପରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ତରକାରୀ କେମିତି ଆମେ ରାନ୍ଧିଲୁ, ଭଲ କି ଖରାପ, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଏଇ ବର୍ଷ ଭଲ କି ଯାଉ। ଆଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ 2025।